President, me as the presiding officer of this committee hearing of the Committee of the Whole, I call this committee hearing to order. Let us all stand for a short prayer to be led by Honorable Helilio. Mainit. Mikay. Mainit. Nama, ninaki, pati ni Espiritu Santo. Kaguranan sa gihapon, salamat sa imo sa hapon na ini. Sa giraraya di kami para tubangon sa mo ng mga obligasyon. Salamat kaguranan sa panahon, asin oras na hinatag mo sa samuya. O Diyos, linalang kaumi sa imo ang samo ng mga buhay. Pirmi mi o Diyos, inaayo ang sa imong pangunguna. Tabangi kami kaguranan, nalagudan gabos na bagay, magibo niya mo, huli sa pagkasararo asin pagkasinarabutan. Iniasa mo yung hinahagad, huli sa nga ni Kristo, sa nga ni Ama ni Aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Mr. Secretary, please call the roll. Attendance Committee of the Whole, March 25, 2026. Honorable Cheska Maybe Robles. Present. Honorable Danny Corsiga. Sa committee. Present. Honorable Guillermo de Castro Jr. Present. Honorable Renz Alerguelas. Honorable John Rainier Gordola. Present po. Honorable Geoffrey Azur. Honorable Vincent Howe. Present. Honorable Unita Guelas. Honorable Rector G. Valeriano. Present. Honorable Rodel G. Helilio. Present. And Honorable Jerry Ann H. Gordola. Yan po si Jen. Madam Chair, I attest to the existence of quorum for our committee hearing. The chair declares quorum. Let's proceed to our agenda. Our agenda for this afternoon, Your Honor, is proposed appropriation ordinance number 01-2026, supplemental budget number 01, section 321, use of savings through supplemental budget for various programs from various offices amounting 8,958,122 pesos and 83 centavos. Good afternoon. Mao po ini ang proposed supplemental budget hali po sa ato local chief executive. Unresourced persons po tato niyan si adi po ang budget officer ta si Sir Dennis Dino, and ang representative po sa ato LCE former councilor Excel Suniga. So base pwede iirogson. Pwede ta mabati si budget para i-present po ang supplemental. No. Para madali. Ay, kakaon pa. Di ka nadadaig so. Para may ano. Okay, ma. Pwede. What this? What this? Hello? Hello? What am I? Hello? Hello? Hello. Oh, yeah. Thank you very much. Good afternoon po sa Intiro. Of course, sa Honorable Vice Mayor, sa Honorable Members of the Sangguniang Bayan. Good afternoon po sa inyo. Anyway, Madam Chair, ano po ang question? Sarap po siguro sa hapot, yadi po na 8.9 million. And sa savings na po ini from last year. Tama po, ha? Anhali po sa last year. Yeah, okay. Actually, ano po baga, ang process na to is every time na
supplemental and chief executive, kami po naghihimo san supplemental budget. But with the priority of the supplemental budget, it is the local chief executive po ang decide san programs for supplemental appropriation. Anyway, Madam Chair, ini po na supplemental budget, mayroon po didisan certification si accountant na there is a savings, a cash surplus as of December 31, 2025 in the amount of 5,958,122.83. And the other source of supplemental budget is the appropriation from the 7K program under the general fund of the chief executive in the amount of 1 million for the Kagandahan Kalikasan and Kalinigan program. And another 1 million is from the LCPC Katrangiluhan. And the last 1 million is from the Kadunungan Gamit Mo Sagot Ko. Kung maririparo po niyo, Madam Chair, may certification po di si Mayor na sinasabi niya that this 3 million, particularly the appropriation for other MOE, Kagandahan, Kalikasan, Kalinigan, LCPC, Katrangiluhan, 1 million, and Gamit Mo Sagot Ko, 1 million, are no longer needed for the intended purpose as of March 10, 2026, Madam Chair. Kaya ang sources for the supplemental budget is number 1, mao po yun na cash surplus as certified by the municipal accountant. And the remaining 3 million is from the current budget for the 2026 annual budget na sinertipayan po ni Mayor na yung natulo na programa under the 7K program are no longer needed for the intended purpose, Madam Chair. Dito po kita sa parts and use of savings. Okay. Sa use of savings. Pwede ba siya side by side? Igson. Boss Lines, pwede ba kita pwede ba kita mag-adjust sini na program in consideration sa current situation na kita baga dito sa Sorsogon under state of calamity. Iba na mga LGUs, may mga actions necessary na inimo, nagatag sa mga subsidies sa iba-iba na sektor. Particularly mga fuel subsidies. Baka pwede taman niya, no? Baka pwede tayo i-consider na mag-budget kita. Imulun ta kung nanon mga diri man mga priority. May nasikap ako Pareho sa po, an appropriations didi sa 7K program. Di ba naman po siya? Naka-include naman siya sa annual budget, 2026 budget. Nagkamay pa kita sin additional appropriation, didi po out of savings. Actually po, sabi ko nga ni kanina, prerogative po sa local chief executive and paghimo sa saro na annual or supplemental budget. So, ang mga programa po under this supplemental budget, with due respect po sa ato, siyempre sa local chief executive, bilang siya po ang nag-request for supplemental budget to this honorable body, siguro po, yadi man si Mr. Axel Zuniga, masabihan si Mayor na due to the present crisis, akong request ang Sangguniang Bayan na baka pwede
maliwat or ma-revise and submitted niya na supplemental budget. But, Madam Chair and honorable members of this body, wala po sa ako ang discretion para that is purely from the prerogative of the local chief executive. Madam Chair. Honorable De Castro. Sir Dines, doon baga mention 1.7 million na donations under Educational Assistance Program. Piraan budget nato sa donation sa Educational Assistance na 2026? Pwede po, call a friend. Call a friend. Kasi di ba nag-prepare kita sa annual budget for 2026, so nag-allot kita dito sin certain amount para sa donation na Educational Assistance. So pirayat to. Same with ang Sagoma, isabay ta na po. Aha, kumpira. Anyway po, siguro, sa ako lang na pagreparo, siguro ni Mayor na imod tawag sitwasyon na parang kukulangon binutang niya na pundo para sa educational assistance program, then dito po sa libreng goma, kaya siya nag-augment sa fund. So, pirang percent na na-utilize para magsabi si Keponta na mag-supplement? Okay, actually, sorry Madam Chair and honorable members. Wala po ako sa data na dara. For example lang, taan educational assistance binudget nga nato for this year is 3 million. So, ubos na ba? Kaya Keponta na mag-supplement in 1.7? With regards man na sa tire assistance, nag-budget kita pirang amount for this year, anhapot, nabakalta na ba, nakipunta na magdagdag? Actually po, ang pagkaaram ko, hapon diri po ako sala sa pagkaintindi ko. Parang sa, yata yan, sa sikad-sikad. Dili po, kaupod na po ito sa binadgetan ta. Oo, kaupod na. Aram ko, anyway, yadi po si Opo, aram ko po, kaupod na po ito sa binadgetan ta for 2026, kompleto na ito computed for. Kaya nga ng entry nato sa Madam Chair is tire assistance Apo. na. Actually po, kaya talaga ang tawag item of appropriation is hindi libreng other MOE kasi sa sa IPSAS talagang mao yan niya na account other MOE. But when it comes to the disbursement dito na kita mabutang sa particular na programa. Kasi may ni-attachment sila na program design kung ano yun na... Baya, ako an observation ko lang, Dabi. Dahil sa mahal sa gasolina, kulang ang biyahe. Opo. Dahil sa kulang ang biyahe, kulang ang konsumo sa RIDA. So, nanoan mas dapat natin priority. Ang makabiyahe sara para may pagbuhay or andi na rin na ibabiyahe, matagan tasin assistance para sa nimo sa nasyonal, na para mayon sa rasin pang konsumo sa na inagihan na krisis. So, naki-prioritize ta ang RIDA na di nga ni nakabirahe. Anyway, parang malang point ko. At the same time, from the word na supplemental, usually, gagamit na yung pagpaubos na eh. Kaya kita ma-supplement, makuha kita out of the savings, kay naubos na, na-consume ta na. So, napot ko tabi, kung na-consume ta na ba, kaya kay puwanta na dagdagan. Definitely diri pa po naubos kasi we are just on the first quarter of our first quarter sa first fiscal quarter year. pa lang kita sa 2 year. So definitely di pa po ubos kasi may mechanism man po kami sa opisina, although sabi ko nga an disbursement or an request or an order is from the local chief executive permit siyempre baga diri man po kami may mechanism man kami na quarterly dapat maulang yun ang release na to. So quarterly allotment Opo, din mabo. So maunanhapot ko lang kay being sa budget office ka, aram mo kumpiraan binudget nato this year so na duwa na item and aram mo man kumpira na lang an remaining balance. Opo. Actually, mayong kami sa real time talagang kung maimut ta kumpira ang balance. Remaining balance. Opo, remaining balance So, makula friend ha. Opo, lang kay Sharon. si niyan konsyal si Sharon nasa leave na siya. On leave na siya. On leave na siya kay Sa siya. operation Operation. Isaga. Okay.
So, Mada- mamaman Madam Chair, Yes, Honorable Corsiga. if I may, Tabi, siguro before we start questioning or scrutinizing the proposed budget realignment, basi pwede po muna kita makaayusan quick summary or explanation po kung diin po mapakadtuan proposal sa local chief executive. Actually, ano siya? Realignment. Supplemental. Supplemental. So, diin po mapakadtuan supplemental. Mao po yun. Pwede po ba nato isa-isahin? Kasi Yes, syempre opo. may nag-review po na public, di man po siguro danis na dire-diretso yung Okay, yung sa po. questions po nato. Madali lang po. Boss Dines, tabi, excuse me. Pag once na declared ang savings, suppose ini po na 8.9 savings from 2025 budget. Required ba siya na pag appropriate siya for 2026 budget, sarayuan lang or pwede man kung nano lang ay identified priorities. Padiyo-diyo. Actually po, ano lang, i-correct ko lang po ikaw, sa Konsyal Tabi Aler. Ang source po sini na supplemental budget is number 1, the cash surplus as of December 31, 2025 as certified by the municipal accountant. And the 3 million is from the appropriation for current year. Annual current budget year? 2026. Yes, Madam Chair. As early as this year. Opo. As early as this Kaya month. po on our part, Supplemental. on our part po, Madam Chair, kasi sabi mi nga ni, that is actually included siya sa annual budget nato. So, Opo. very early pa naman. Kaya po, may certification si Mayor na sabi niya, this 3 million na sourced from 3 programs under the 7K program are no longer needed So, for their intended purposes. opo, ibig sabihin, di na po kaipuhan na yung for this year, 2026, ini po na sa 1 million na kadunungan ang pambakalsan mga school supplies. Tapos ini po na sa kagandahan, kalikasan, kalinigan 1 million, nan sa katrangkiluhan na 1 million Opo. for this year. Kay Yes. budget po nato ini for this year. Sa pagkaintindi ko, Madam Chair, ini na sa kadunungan, nakahimo na po sa ang chief executive sa purchase order. Parang ang remaining balance na lang ini na 1 million. But these two other programs from 7K, siguro ko na riparon nila na sobra man ang ibutang sa under the current budget for the 7K program. Kaya binawasan nila tig 1 million Diri po an inbutang tado na budget an kumpira po an inayo na counterparts sa province. Yes, mao po ang pagkaintindi ko, Madam Chair. Kaya po nga ni, on our part, sa budget office, naghimo kami sa ang gusto na palubason, tabi, na diri hali sa municipal budget office, ang rekomendasyon na mao ini an saro sa mga sources of fund. And that is purely from the chief executive. Siya po ang nag-decide na ini natulo na programa under the 7K program, gamiton ini na kantidad. So wala po kami abo man ako magsabi na nag-ano ako sa maiwas sa kontrobersya, but this is purely from the decision of the chief executive. Sige po. So ipabasa tatabi sa ato po acting secretary and line items. kung di mapakadto po ito na realignment. Na supplemental rather. Actually, Madam Chair, pwede man ako mag-ano. Sige tabi. Okay. Ikaw na. So, para po sa Intiro, so under the page 2 So, of the... Madam Chair, bali initabi ang breakdown sa 8.9. Yes. Kung Yes, saan opo. po planong gamitin. Yes po. Okay po. Thank you. Naintindihan ko po, Consel Corsiga. Anyway po, sa may first column po kita, an implementing office, that is the concerned office po na magagastos na din na breakdown. Okay, for the first
office is under the Office of the Municipal Mayor, Executive Services. Ang particular po or ang purpose sinina 1,379,576.31 is for other personnel benefits. Particularly po, naglaang pondo ang Office of the Mayor for the monetization of leave credits sa mga qualified permanent officers and employees. Then the next po is for the Office of the Municipal Vice Mayor. The same man po ang particular or ang purpose. Other personal benefits in the amount of 300,000. Monetization naman po of leave credits for the qualified government personnel. The next office is Office of the Municipal Accountant. 100,000 for traveling expenses. Then another for the Office of the Municipal Accountant, 50,000 for office supplies and expenses. For the municipal accountant again, 50,000 for the semi-expendable furniture, pictures, and books expenses. Municipal accountant, another 100,000 for semi-expendable information and communications technology equipment. And the last item for the municipal accountant is for other general services in the amount of 50,000. So, bali po para sa Office of the Municipal Accountant, 200, 350, 350,000. Then the next office is the Office of the Municipal Mayor under the Social Services. For the purpose of educational assistance program in the amount of 1,764,375.85. And another for the Office of the Municipal Mayor, Social Services, for the Kabuhayan Libreng Goma in the amount of 1,313,546.52. Excuse lang po. Ini po na particular item, Office of the Municipal Mayor Social Services, ini po na other mo yan sa Libreng Goma. Gusto po ba sabihin na for this year's budget, kulang ba ang appropriated na to, na pondo? Kaya nag-supplement kita sin 1.3 million? Maupo ang pagkaintindi ko. Kasi sabi ko po nga ni kanina, di man sana si Council Councilor Excel Zuniga, kasi ang prioritization po sini is definitely hali po sa Chief Executive. Baka ma-explain po ni former Councilor Excel Zuniga tabi. Good afternoon, Madam Chair. Niyang baga tabi, daghanon naman baga nagkanato sa MTO. Then sa, opo, halos pa 200 plus naman. So, nag-accredit naman baga tabi. Kamuha. Niyan, kay puhan yun, matagan naman guma. Kay maribok naman yung kundi matagan. Di po, Madam Chair, Councilor Excel, ang point ko po is, di ba po, pag nag-appropriate kita sin pondo, inko consider ta na diri lang eksakto, pero kita may allowance po baga. Gusto po ba sabihin na ang budget na to diri masapat sa estimate ta kay kay punta mag-supplement sa XD 1.3? Nagsubra lang ada diyo, pero sa naimudta niya, naggrabe naman nag-accredit, pasi kumulang. Kaya nagkuhan si Mayor. Madam Chair, Honorable How? hapot ko lang po sa sa executive kung pirabaya talaga ang budget nato sa kabuhayan sa Libreng Goma. 3 million. Parang 4M yata, di ba? 4M po ata, 4 million. Tapos, Kailangan nakabutang. ang ini 2025 na 1.3, na kita supplement na. So, na kita, nag-PR. Opo, kaya ang budget ang sumatong tawid kaya sa PR, sira Nag-PR ka sa Goma, kaya nagkukulang kita sa kwarta o wala ko.
So for di ko. Pero ano po, dun po sa sabi nahapot ni Konsehal How san pundo para sa this year for the ah, kabuhayan libreng goma para sa current budget po nato mayong kita sa 3 million. Okay, 3 million po. For this year, annual budget 2026. Mayong pa kita sa di po sa anyway, di naman ini kaupod na other programs na ano. Ang i-mention ko lang po ang sa Goma under our current budget, annual budget for 2026, may pundo po kita para sa libreng Goma under the 7K program na For this year. na 3 million. Kapera po sinina in propose ni Mayor na supplemental budget in the amount of 1.3 million. Madam Chair, Honorable Dondon de Castro. pera tabian na gastos na last year sa RIDA as basis kung ano, siguro maon justification kaya nasasabi nagkukulang. So pero bang ginastos na last year? Tali wala po didi konsyal dong wala didi sa form san ato na Maski yan, wala nakabutang itong kumpirang previous na budget nato sa 2025. Mura eh. Kasi sabi ni former Councilor Excel, may nagdagdag. So, syempre baga, usually ang babasihan nato sa budgeting is ang previous year. So, kung maaraman ta kumpirang ginastos sa last year, may imod ta kumpiraan kay puhan ta this year and baka may unsindiyo na sobra, pwede nato may singit as pang subsidy or pang danon. anyway opo naintindihan ko po konsyal dongs pwede siguro kita mag-request sa Office of the Municipal Accountant sa Kumpira status of Nagastos last obligation for 2025 for the year 2025 para at least klarado po kamo sa figures kung pera man talagaan. So, siguro bago po kita mag-identify, pwede po nato siguro hapoton ang representatives ato po, local chief executive, kung may plano ba na maghatag subsidy sa mga, parehas po sa din ng mga nagagamit sa fuel pagbuhay. May plano na po ba sa ato po, LCE? Madam Chair, may yung kaya lang inistoryahan ang gusto ni Mayor at least na yun. Nagtawag ako kanina. Nana po ang plano para at least maaraman taman po kung ano po ang pwede asahan sa mga apektado sa din na oil crisis. Madam Chair, haputong ko po si Mayor Son. Kaya di ko pa niya na Madam Chair. Honorable Valeriano. Yes, ma-inquire lang tabi ako sa kabuhayan libreng guma. Ang pakaram ko sini ang distribution niya to 2 beses sa taon. Mm. 2 baga na beses. Ay, So- sorry po, Consiel Recto. May in-charge po yata sa under this. Focal person. May focal person sa... Pasensya po, di ko talaga aramaan manera san pag 2 ka beses po sa saro kataon. Yes, kasi Madam Chair, ang pakaaram ko, kung ang LGU Bulan mahatag singguma, may counterpart bagaan province. So, kung piramanan sa province, piramanan sa LGU. Tama po. Okay? Now, lumubo ini na sa libreng guma dahil yato na distribution sa nakaagin na December siguro yan, ano? So, may wara na hatagan. Kaya, nag-request gihapon si Mayor na paabutan niya to na diri na hatagan. Kaya, nagkantidad ini si pira ini 1,313,000. So, lang po tabi, Madam Chair, i-inquiry ko kung ang pakaaram ko, ang share sa probinsya mao sa LGU is parang tunga-tunga. Kung mayong kita sin 3 million pesos, may counterpart ang province 3 million. Pero
nagdidistribute kita guma, minsan nauna ang province. Nauri kita. Dahil na ang procurement siguro sa LGU is nauri man. So, for inquiry, Madam Chair, siguro ko, sa kabuhayan, it is knowledge naman sa ato na talagang intended, ang 3 million pesos is the whole year na ini. And aside from the 3 million pesos, may counterpart ang province. So, mga lang po tabi, Madam Chair, ang ini-inquire ko na kung initabi na budget na 1.313,000 na budget is kung sobra mang siguro kita sa allocation budget is diri man pwede mahatagan o diri man pwede na diri ta mahatagan yadto na nagahabol pa sin paghatag nato guma. But of course, ang sa ako siguro, Madam Chair, pag imod is may share ang province, may share ang local government unit. Madam Chair, Mao, Honorable J.R. Gordola. thank you po. Ang concern ko lang po ang sa kadunungan po. Di po sa ako niyan an sa Bids and Awards Committee po. And binadget na po na for this year 8 million. na para sa kadunungan program, gamit mo sagot ko, nasa 6.9 million po na binid na po sa March 25. So, didi po ahalion ang 1 million. So, nagbinid po kita. 6.9 tabi. So, Doon mahali, pira po an ano? 6.9. ang ang actual amount po, 6,962,976 pesos po. So, Madam Chair, kung ililas po yung 1 million, it will become 5.9 million. Pero nabid po ang total amount na 6.9. Total amount na nabid is 6.9. March 25. So yun na, Unbudgeted for gamit mo sagot ko is 8 million tabi for this year. Tama po budget, nakabutang doon. 8 million. So, So, may kaya pa man. sobra talaga po. kaya yun na tulo na 1M sa 2026 yun, di ba? So kung 6.9 Consistent man lang sa school supply staff. Kung piralas na nakaaging taon, kaya kung 7 million yun, tapos may 8 million kita na budget, pasok talaga ng 1 million. Tsaka, kahit baba talaga niyan, kasi kahit na yung short tapos ka, ibigdagdag na lang School supplies. Actually, Madam Chair, Konsehal po, JR po. Opo. As per a report from the back pirapuan and total amount bidded for the project sa 6.9 million po. Okay. So Madam Chair, ang appropriation for this year for the kadunungan gamit mo sagot ko under the 7K program is 8 million. So ang naibid na po is 6.9. So may surplus So talaga. the 1 million po, Madam Chair, na ginamit din na saro sa mga sources ng pundo is already the balance of the remaining balance of the 8 million. Apo. Thank you, Sir Dines. Further clarification pa po, my dear colleagues, Vice Tabi. And kaya siguro nagka-surplus kita Tabi sa kadunungan kasi an update po niyan nihimuon po niyan sa kadunungan program sa nagmeeting po kami sa Kapitolyo. Halion po nato ang short tapos palda. So kaya siguro nagkamayong kita sa surplus na irugsong kadako. Ang himuon ta po is ma-procure dadagdag ta lang since dire man nato na perfect ang sizing sa short tapos palda sa mga bata. So ang solusyon ni Governor Buboy kasi dire na nagagamit sayang. So halion dito tapos para makatipid kita at the same time dinagdag tatabi sa pambakal po sa notebooks, dadagdagan ta po ang notebooks na ihahatag ta and mga papel po. Mao po yun. Kaya nagkamayong ita sin surplus po na irugsa dapat. Madam Chair, supunan ko lang po si Consul JR. So that's why the municipal mayor certified that the 1 million remaining balance is no longer needed for the purposes for sagot ko. Unless otherwise, kasi sinabi na ni Mayor na hindi nakaipuhan, ano talang is
the other two programs that were taken out in the amount of 1 million. 1 million for the 1,300,000 for the kagandahan and katrangkulyuhan. sa Goma. Titig 1 million po ang tinake out po dito sa sa current appropriation na for this year. I mean, the current budget. Nag-take out po sa tig 1 million for these two 7K programs. Particularly for kagandahan, kalinigan, and LCPC, katrangkiluhan. But, again, kaupod po sa certification sa ato Chief Executive na ini na kantidad na tig 1 million, diri na kaipuhan sa original purpose or intended purpose for this year. So that's why, Madam Chair, ang ato po naging source or amount of supplemental budget as requested by the Mayor to this honorable body, the total amount is 8.9 million. Ini po na 5.9 is the actual the cash surplus as certified account by the municipal accountant. Madam Chair. Madam Chair, pwede ako manunugod sa fuel subsidy. Mao po. Yung tabi sini, kahapon, nagawi si Mayor niyan, kahapon, nagmeeting si admin kang gobernador na ang mahatag sa fuel subsidy ang probinsya. Tapos, ang sa ato dide, bugas. Bugas. Opo, mao kuno ang meeting dito kahapon sa provincial government. Kay naghahatag na tabi ang huban. Ang huban hatag. Kaya, pakanina tabi indide, sigob ang probinsya ang mahatag sa fuel. Kita bugas dito tabi. Okay. Opo. Bugas po ang counterpart. Opo. Din po ito Okay. i-charge sa budget sa 5%. 2026. 5%. Okay, Madam Chair. Calamity fund. Honorable Azur. Okay, thank you, Madam Chair. Madam Chair, point of clarification regarding sa Goma. I-clarify ko lang kay para makuha nato talagang pinaka-point. So, ano nato, unregistered na tricycle, mayong kita sin 2,200 plus na registered. Tapos nagpa-open kita para additional pa sa prangkesa. So naka-ano kita sa to is 75 na nag-registered. So in total ko po ano ko na siya parang binutan ko na siya sa 2,300 plus na motorcycle. And then inano ko po siya kasi naimod ko sa PR, ang Goma is nagmuntar si 900 plus kada saro. So sa 900 plus na kada saro na Goma, nagtototal siya sin 2,070,000 plus ang kada saro lang na Goma. Sa sunod tabi isan 2,300 na tricycle. Kay duwa na inhatag nato na Goma. Kaya nagtototal siya sin 4,140,000 ang total niya. So kung babasihan nato, Madam Chair, ang regarding sa computation sa budget nato, ang nakalaag sa primero nato na annual budget is 3 million. Siguro, Madam Chair, tama man siguro ininako na additional nato na 1.3. Opo. Kasi pag dinagdag nato, ang 3 million plus 1.3, nagtototal siya sin 4,300,000. So, sa 4,300,000, i-minus nato ang 4,140,000. So, diyo na lang ang tuda. Siguro, Sakto na siya. i-justify, nasa ano man talaga na, pili talaga na magdagdag sinina regarding sinisan sa Goma. Okay. Madam Chair, Honorable, yes. ang sikad-sikad patabi, kay puhanta pa Bakalong. Diri iba siya na Okay. item. Appropriation tabi, son, Iba na appropriation. Sabay. Madam Chair. Kasi an sa 7K, an sa sigad aram ko iba po ang pangaran sa line item. Diri sinaro. Madam Chair. Diri siya. Madam Diri Chair, siya sa ang pakaroon 7K. ko tabi, Madam Chair, sa 2025, may binalo ka na baga kita na almost 400 plus yato para sa 400,000. 400,000 para sa sikat-sikat. So hasta niya, diri pa yato na re-release. Diri pa nare-release. Wala pa man yato na sa sikat-sikat na Goma. Anatag na. Na-release na. Ang 2025 na release na. An aram ko po iba po an item sa 7K ayuda na Goma nan sa sikad-sikad kay an sa 7K
di man po kaupo didtoan para sa sikad-sikad. Iba po ang gahoy dito sa appropriation. Madam Chair, actually po, Nawara? sabi ko kundi tabi ako sala, ini na 1.3 million is intended for the Tricycle. libreng goma for the 7K. Yes. Additional. Tricycle. Additional. sikat, oh. Para ma-comply na to, ang total na 4,140,000. Sabi pa nun ni Okay. Ang gusto ko sabihin ang sikat-sikat pa. Pero diri doon. Iba. May aram po ibang gahoy. So, Madam Chair, pwede ko po idiretso? Apo, continue. Okay. The other office is the Office of the Municipal Treasurer, Collection, Disbursement, Information, intended for the internet subscription expenses in the amount of 13,597. Okay, and saro pa po na opisina, ang Office of the Municipal Mayor, Executive Services, intended for the lot acquisition for the construction of water system at Barangay Gidil, Pilar. The amount appropriated for the supplemental budget is 400,000. Next is for the Office of the Municipal Mayor, Executive Services, intended for buildings and other structures, rehabilitation of municipal building walls and roof deck, 350,000. Office of the Municipal Mayor, Executive Services, building and other structures, rehabilitation of Super Health Center, in the amount of 800,000. Office of the Municipal Mayor, Executive Services, intended for building and other structures, for the construction of drainage canal at Presidencia, in the amount of 257,027 pesos and 15 centavos. And the last item is for the Office of the Municipal Mayor, building and other structures, for the construction of solar street lights at Barangay Fabrica in the amount of 2 million. So the total amount, Madam Chair, is 8,958,122.83. Madam Chair, Honorable Alert, Guelas. how about po dito, since yan naman po ang representative sa executive, just for the record lang, ito po na request ko na refund po. Ang ginastos ko sa SB Cup last, ano, Konsihal, 150 po yan to. ang sabi ni sir. Mayor, magkatuka ka niya. Makatagita na yan? Opo. Ano man, kung tutuuson, may savings man talaga hali sa Office of the Sanggunian and Office of the Vice Mayor. Pero pag diri po baga nako-consume, napapakadto talaga siya sa general fund. So, Kasi po, mauyad to in ano. kasi po ang advice yan ni accountant, dapat po ikuha siya sa 2025 savings. Kay maski diri po siya pwede i-charge sa 2026 budget. Since may proposal na po, diri siya nakasabay dito. Opo. Ang problema ito yung cash savings. Cash yun. Cash savings, ha? Kaya. Budget tabi. Pwede Pwede tabi ang ginastusan ni Konsihal dito sa Plaza Rizal Baga na 150. Pwede tabi dun sa savings. Kuwan po, for Ibang the cash sabi ata. na budget and accounting rules and procedures, kung ano po na taon na gastos ang saro na programa, dapat po maliquidate mo within that year. Kasi ang mga ginastos ta po sa nakaagi na taon, dili man po nato pwede bayadan sa niya na current budget unless it is sabi na a continuing appropriation. Particularly po sa 20% development fund or other mandatory appropriation. Yan to po, konsihala, with due respect.
programa or an activity nangyari sa 2025. Opo, So dapat po mabayadan niya to. Nabayadan niya to dapat last year or even this time hanggat na open pa po ang kasi po liquidation. tumawid po ang activity hanggang sa 2026. January, okay. So anyway po, opo, as per instruction from the municipal accountant, pwede man may bayadan, pero dapat ang pundo hali sa 2025 na budget. Savings. Kaya po, ang sabi po ni accountant, pwede po siya makuha, supposedly, kung maka-include po siya sa savings. Kaya po, makakunta in request ko. Okay. Anyway, Na baka, pwede po, anyway po, may sabay. Konsel, Anyway, sa SB sa man po yan to. executive na po, yun, ang Madam Chair. Put ko lang po siya sa executive. Ini po na buildings and other structure rehabilitation sa Super Health Center. At ano ni-rehab doon? Madam Chair, tabi, if I may. Tabi yun, yun na baga na bubong sa luwas, bagan transparent o plastic ata. Mo yun. Unaimod mo yun na building baga tabi, isang Ang rampahan? Super Health Center. Ang sa may rampahan? Opo, sa may rampahan. Mo yun tabihan. Intended po dito. Pares man yun sa slaughterhouse baga na diri pa nagagamit. Sige tanan putang san kumpara Yun, gagamit na yun. Yeah, nagagamit na. Oh. Mr. Chair, additional niya, sabi ni Oh, Consel, ito pa din, mabutang sa na. ang mga kada bintana po, bubutang ng canopy. Yun. Kay pag uran, ang apge, nasulod. Kaya intiro ta na bintana sa Super, bubutang ng sing canopy. Mao po ang request san health. Opo. Madam Chair, last na lang tabi. So at least na-clarify na ito na sa RIDA ha. Kay, ano ko man lang kanina, if ever sobra ko ta, magamit ta sa parang sort of subsidy or pang ayuda. Niyan, naluwas na baganwara. Kita di makukuha. So, pero may man sin pangako ang province na ang LGU na gasolina and bugas. So, sano daw yun? Opo. Sana po yun, okay. Kay an sa Huban, nagbabatog naman siguro an sa hali po sa province kay nagbabatog naman sa Huban, siguro pakali naman po sa buntutaan. Opo, pababa naman. An sa bugas po kaya, Kay, sana po kaya ang target, lalo na si sakit na talaga ang mga diri lang ang mga para tricycle, pati ang mga para lawod. In a solar? Yeah, ang sabi nga, di lang ako Madam nabibigyan mo. Chair, pag nagpa-release ang province, masabay si Mayor. Sabay na kita. Opo. Apo. Diri kita pwede maghimo sa diri na initiative. Para sa ninimo sa Huban. Si Mayor Botox, nag-release siya before pa Abot ang declares in calamity and province, naka-release ra sin sin ayuda sa mga para-tricycle. Sa pag-intindi ko, ini na paggamit sila na savings, nakonduct sini an MDC meeting, diri pa irugsong ka worse ang sitwasyon nato. 'Di ba? So, wala pa ini sin knowledge na maabot kita sa igsi na punto. So niya nasa kita sa na punto kisira, hopefully the earliest possible maka-convene gihapon an MDC na ma-discuss na hopefully kung kaya may ma-adjust didi, may maisakripisyo didi para sa madagdag sa pang-ayuda. Kaya una, ma-compute na naman kita kung pirang kaipuhan ta para sa bugas Street lights. Madam Chair. Apo, masok po lang po ako. Actually po, Consel Dongs, ini po na request or supplemental budget na pinoproposan sa ato local chief executive is ang pondo po sini is purely from the general fund. Ang prioritization po diri na po man nag-agi sa ang pag po identify sini na for supplemental appropriation ng mga projects, programs, and activities. Hindi naman po nag-agi sa within the local chief executive lang po ini. Naki-attachment niya sa may COPUD sa MDC. Arin po. May attachment siya ang Ang 5 MDC. million. Ini po na Nauna yan to. Mo ito nauna.
5 point something ang sa MDC at nung nauna. Sa attachment, naka-upo din, Yade, 5.9. ICI, may pa lang sa infra kaya. So, sorry, Consel Dongs. May infra pa lang didi na 2 million, and then yung pa na other buildings and other structures. So tama po pala, tama. Sorry po. Yadi kaya di ba? Dinis kasi ng 5,958,000. Maayo na to ho. Yeah. Burutang din sa MDC meeting na yadi nga sa office supplies, and sa accounting office, education assistance. Goma. So, nag-convene ini na MDC. Ano ba yun eh? Para hanap sa date. Kasi po baga Madam Chair, actually ang pinaka sa Municipal Development Council lalo pa pag nagpa-prioritize kita sa programs, projects and activities under the 20% development fund. Although ini po na other programs diyan is Di man sa 20%. di man po charge sa 20%. Di na po siya charge sa general fund na pinipresent nato na hali po sa savings nan the current appropriation na 3 million na taken out from the 7K program. Na sinerti pa yan ni Mayor na diri na magagamit o diri na kaipuhan. Kaya niya sinabi na savings na para magamit niya sinina purpose sa supplemental budget. Opo. Sabi kanina po ni Konsehal Excel, di na paghiwagon. Kay sufficiente man ang iyahatag po na may sufficient budget man ang LGU na para maihatag sa mga ayuda or danon dito sa mga ang pagbuhay nag-rely man sa sa fuel di mao. Madam Chair, nakandak na MDC February 19. Di pa inlulusob ang Iran. So talagang at that time, wala pa kita sing crisis. Nagkataon lang na naabutan sa Sangguniang Bayan ang approval sini na supplemental. So sa part man namo, baka kaya ta maka-adapt sa current situation nato. So kaya maayoon in po-point out tabi nato kanina na baka may undun sin pwede medyo kumbaga i-delay diyo na programa para isalida ang pang-ayuda. Pero if may man sin guaranteed and LGU and executive na maka-ayuda man, so pag dinagos wala kita problema ha. Mao po, tabi. Madam Chair po. Madam Chair, siguro with the declaration of the province as under the state of calamity, then therefore may authority na ang saro na chief executive to disburse the 30% of the 5% MDRRM fund. So, pagkaintindi ko, Mayor, sorry, Madam Chair, kung mahatag ang LGU sa ayuda, maghahali siguro sa 5%. sa 30% of the 5% sa quick response fund. Quick response. Kasi for the current budget po sa nato niyan, wala man po ako naiimod na makukuhaan. Solamente dito po sa 5%, sa 30%. Apo, sabi po sa budget officer kung imo doon daw po sa 2026 budget niyan, wala kuno siya na iimod na pwede kuwaan sa pang-hatag, pang-ayuda sa mga anangay po, not unless we use the 5%, the 30% of the 5% calamity fund. So, mauyad to ang gagamiton. Madam Chair, actually, ang dineclare na state of calamity sa province, nakadirect dito na pwede gamiton ng QRF. Yes po, opo. That is the primary purpose of the quick response fund. Pag mayroon po sa state of calamity, may declaration of the state of calamity, talagang magagamit nato ang 30%. Madam Chair, ang sa calamity fund, diri man 70-30 ba gayon? Yes po. Diri mao. So, pag nag-declare ka calamity, mao mo pwede gamiton niya to na 30%. Ang quick response fund Pero po. maski wala pa since state of calamity, pwede gamiton ng 70%. Yes po. Mitigation. Dito sa mitigation. Sa mitigation. Pero ang 30% po is purposely for the
quick response fund. Anticipation. Opo. Oo. Unless there is a declaration of the state of calamity. Opo. Kaya may authorization na po ang mayor Nagamitan na magamit ang 30% and 5% calamity fund. Based po yun sa pag-declaration sa province. Kaya ang sa national government ata, iba eh. Wala dito pagsabi na state of emergency. energy conservation. Wala din dito Energy. sinabi na pwede gamitin ng calamity. Energy emergency. Parang ano dito, ang content sa to is i-monitor mayad ang consumption. Parang maghimo sin mga plano na priority ato na savings sa energy consumption. Okay. More of irrigators din. An sa ato po, Madam Chair, state of calamity talaga ha, ang declaration sa provincial State of Sangguniang calamity. Panlalawigan. Okay. State of Under calamity. the state of calamity. Mga po. Madam Chair. Honorable Azur. Okay, thank you, Madam Chair. Sir Dennis, napot ko lang, hindi ba na nato? Natakil na ba ini sa MDC? Tapos na? Yung po, actually, sabi ni Consel Dongs kanina, kasi nariparo ko po talaga, pag may mga infrastructure na mga programa, 20%. it should properly goes through the Municipal Development Council. DC. Kasi, particularly po, lalo pa kung sa 20% development fund, ang gagamito na pondo. May yun ba ito? Excuse sabi ha. Yato na cash savings na 5,900,000? May yun sin 20% doon? Under Just 20%? that I don't know, Consel, si municipal accountant po Cash lang kaya ang sinabi. Opo. Siguro, pag cash surplus, gusto sabihin, nasa bangko ng kwarta. Diri man siya, appropriation, actually. Kaya, Kwarta na talaga siya, liquid na siya. so, Kwarta siya. ano na yun? Kumbaga for general use na yun? Yes, opo. Diri Opo. na yun under sa 20% Diri na na po, dapat opo. maunang paggamitan. Tama po. Kaya may Sir Dines, Madam Chair tabi. Kaya po nagka-MDC po sa day, kay may po paano talaga nakaupod na infrastructure. So from general fund ibubutang sa 20% kay may infra na po nakaupod. Kaya nagkamayon sa MDC. Actually po, Madam Chair, ang pundo talaga is General hali fund. sa general fund. General Wala fund. po di isang pundo na hali sa 20%. Kaya Sir Dines, kaya nga nag-MDC kay para nga ni isa infra. Tama po. Actually, pagkaintindi ko po, pag gagamito nato ang pondo hali sa 20% na development fund, talagang maagi po sa MDC. Municipal Development Council. Kasi majority permi bagan ilalatag ni mayor ang mga programa, then ang council ang ma-decide. Kung pabor, siyempre pag pabor, diretso ang programa. Madam Chair. Madam Chair. Opo. Madam Chair. Honorable Valerian. As a member of the MDC, Municipal Development Council, representing the civil society organization, lahat naman po ini umagi sa MDC, then approve na. So, siguro ko, Madam Chair, sumadahon ko lang po tabi. Ang sa ato po tabi savings cash surplus of December 31, 2025 with the amount of 5,958,122.83, and then another 3 million for the other MOA, kagandahan, kalikasan, kalinigan, and another is katrangkiluhan and kadunungan, gamit ko, sagot ko. Now, didi po tabi sa 5 million, siyempre na-identify ta na kung di nakabutang ang mga dapat ibutang na budget sa mga department and the office of the mayor. So, nakadesign na po tabi, Madam Chair. So, para sa ako, since na nag-deliver na kita, so, wala naman siguro kitang pwede, Apo, Konsehal, actually, wala man po for talaga. Apo. approval, Madam Chair. Apo, wala man po ko talaga sin problema or wala man kay nasa prerogative man po yun sa ato po, Mayor. Pero in consider lang po baga nato na baka sakali na may sobra or diri man talaga, diri pa siya priority as of the moment, lalo na po intiro man po nakamati na san dahil sa pagtaas san presyo san gasolina. So,
Pero kung nagsabi naman po si Konsehal Excel na sufficiente man po may sufficiente man po na available sa ato po local ato po munisipyo na budget para pang akudernan pang ayuda sa mga apektado po sa din na pagtaasin presyo sa gasolina. So okay man po yun. Kay mauman lang po an inko-consider ta po kuta. Kay halos intiro naman po nagpreparar kay di ta man aram kung hanggang san o ini na pagsigian pagtaasin gasolina. So yun man nag-assure man po an representative sa Office of the Mayor. So mao po yun. Kaya po, inahapot ko mauman lang po ang purpose. Pero kung sa allocation, syempre, prerogative po man talaga yun sa ato po, local chief executive. Madam Chair, Madam Chair. Konsehal Alero. Opo, just for clarification na po, perhaps Committee on Rules or kung sino po may idea. Kapag po ang mga irugsi din na mga approved MDC, pareho po sila ng mga budget, halimbawa, sa Sangguniang Bayan, decided na parang i-adjust an program, kay puan pa ba yun ibalik sa MDC para... Makakita talaga ng MDC pa din. Diri, pwede i-note lang sa record na upon review sa NSB. Direct kay Pon, dapat naka-include siya sa AIP. Any changes? Kaya po aware on MDC. Madam Chair, Ngayon, Madam Chair, Yes, sabi. niyan po sa aga may MDC. Kung may imong tabi sin i-request, dito na tabi. Opo, kay sa aga may yung tabi MDC. Nanon agenda sa MDC sa aga? Di ko pa tabi. Pero, ito sa kang ganda. Mayon siya. Kaya kung may request, dito na lang kay may MDC, pag-istoryahan dito. Pero, At least an MDC sa aga, aware na kita sa na sitwasyon. Diri para sa hinimo iyon. February 19 eh. Honorable Chair. Azur. Okay, Sir Dan, mahapot lang ako. Ang nakabutang na donation is under CS and social services. Di ba? Education. Tama po. Oo. Office of Donation the- is under CS and social Opo, services. sa opisina sa Mayor, Okay, okay, oo, sa oo. social services. So, ay ini na mga ayuda na pili nato ihatag, masulod ba siya sa social services? ang mga... Ayuda? Opo, considered siya as social Yes, services. okay. donation. Pero in particular po, ini na other services, ano yun? Donation na nasa current budget sa opisina sa Mayor, mao po ini ang usual na nag-aayo sa danon sa opisina sa Mayor. Dili ta in-charge. In-charge sa mga yun na mga mga bulong, financial assistance. Kaya nga ni siya, Sir Jai. Kasi Nasa donation po, ba ka? ano ba siya? Ano ang Okay, sakop niya so sa dahilan sa ng province nagdeklara sa state of calamity regarding sa gasoline. So, ang ayuda na pili nato ihatag sa mga eruption ng mga para-tricycle, masulod siya. Pwede man sa siya social po service. magawin na Sa donation. donations, Opo. okay. Sa So, COA, guys, ini? okay, International- masulod siya sa donation. Opo. So, pwede ba makakuha kita, makabungnot kita di sin, parehas doon sa, na nasa street lights na 2 million, nanonood ko kung ibutang nato siya sa donations para mahihatag nato na ayuda sa mga para-tricycle. Well, that is the prerogative of the chief executive. Kung liliwaton pa niya na ini, na propose niya na supplemental budget, nasa prerogative Kasi po kaya, sa sabi nga ni Sir Ikel, na saga may yun sin meeting ng MDC. Nasa So, sa iyo pwede po, ba nasa ilabi? sa iyo po ang... Kasi the province nga ni, nagano sin state of calamity, nagdeklara sinda kasi dahilan sa pagtaas talaga sa gasolina. So nangangaipo sin ayuda ang pareho sinina sa atong mga transport group. So instead na magano muna kita sin street lights, nanonood ko disulod mo lang nato sa donation para makahatag kita sin ayuda dito sa mga transport sector. Madam Chair, Honorable Valeriano. since that I have my pending motion for the approval of this committee Second. report. So, Madam Chair, this I think there's still clarifications from the body.
i-motion na for approval? Madam Chair, based on the motion of Honorable Councilor Recto Valeriano, nasa deliberation pa po tayo. Mao po. So, waiting lang muna. Mm. Wait lang muna. Madam Chair, kasi sige lang natin talibong eh. So, the agenda for this afternoon is that to clarify the amount of 8 million pesos, puro man baga na-identify, na-discuss naman ni budget. So, siguro ko, since that I have my pending motion about the approval of this committee report, May manifestation po si Konsehal Azur and point of order. So, mao po ang uunahon ta na motion. Pagkatapos po san kaniya point of order and clarification, sunod na po ang motion mo po tabi. Pag point of order, mao bagaan pinakauna kaysa sa ano. So, mo po yun ang manifestation ko, Madam Chair, na kung pwede, nato sa donation, ini na 2 million para panghatag nato ayuda sa mga para sa transport sector. Noted. Okay. Noted. Ma-MDC Di po, manifestation lang po ang hinimo ni Konsehal Azur. Dili po siya motion. Niyan po, may motion si Honorable Recto Valeriano I second the na motion. i-approve po na in second na po ni Konsehal J.R. Gordola. And para man po sa intiro na na yadi po didi, yato po na mga insabi na manifestation, iti-take note na po yato sa minutes para sa aga na may MDC, mapaabot naman an yato na mga sentimiento. Ha? Madam Chair, Honorable De Castro. since may manifestation and since may MDC sa aga, kung tutusong, kaya pahabulon kuta. Pero depende na gihapon yun sa MDC. At least mapa-raise na mapaabot na sa MDC sa aga, na ini na in-discuss nato, baka makonsider pa na rin. Pero kung wala naman tamahiman eh. Kay ano pa man lang, nasa committee committee level pa lang naman tayo. Kung mahabol pa. Nasa committee level pa man po lang kita. Ha? So, there's a motion by Honorable Recto Valeriano and Madam Chair, Honorable Azur. i-point ko lang kasi pag in-approve tayo, i-consider nato is approved. Di pa man po. Sa second reading pa po kita. Okay. Apo. Okay. Second reading, deliberate was for second reading. So, the motion of Honorable Recto Valeriano is duly seconded by Honorable J.R. Gordola, and maybe the copy of the minutes of our committee hearing be furnished tomorrow. Pwede ba? Nana po na orasan MDC sa aga? Alas 8? Okay. Okay. Motion of Honorable Valeriano, seconded by Honorable J.R. Gordola. The Committee Of the Whole recommends for the approval of this supplemental budget. And the Secretariat will take note of all the manifestations that have been made. Adjournment. Okay, Madam Chair, I move for the adjournment.